Ikaw na lang, dala. Roy, mamaya i-edit ka, edit ba? Oo. Matik yan mamaya. I-edit yan. 3 minutes lang yan. Oops. Sagasaan kayo, te. Yan, ata, kanan. Diba? Okay. Parang may traffic na naman dito eh. Patio talaga tayo. Traffic, tapos magilag na yun. Wow. Ha? Tatlong school doon eh. Apat dito eh. Lusot din ito na ano, palengke. Ano yung biryani dyan? Ha? Biryani. Area. Biryani ba? Biryani. Biryani. Buti tapos na maglabas oh. Wala na estudyante. Patyo tayo kung may estudyante pa. Tapos dito si ano na lang, si Alma. Ay, Alma Milba. Milpa. Milba? Milpa All Padres. Ha? Milpa All Padres. Tsaka si Ila? Aaron Marketing. Ila na lang. Kasi ila ron. Di ulan ninyo. Wala na pipalinda. Kaya ang piste. Ay, minute yan ah. Ha? Pauna po. Pauna po. Patyo. Patyo mo na naman. Traffic na si nanay. Wala na, banti. Banti ka na, Col! Ay! Ayang mabanti. Putsang kalay, nagtay pa layo-layo po nung kanina eh. Hindi na lang umabante. Ay! Sana pa sabi. Kakanan pala, hindi nag-signal light. Kamuhon din.